السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال الغرامير، غادي نشوفوا فيه لي برونون غولاتيف كي كو و او. إذا كما تتشوفوا عندنا في هذا الدرس هذا ديال الغرامير عندنا هاد لي برونون غولاتيف كي و كو و او. Avant de commencer, qui, que ou la que apostrophe ou la ou peuvent être des pronoms relatifs. إذا هادو هما des pronoms relatifs. Qu'est-ce qu'un pronom؟ شنو هو un pronom؟ Connais-tu d'autres pronoms؟ إذا un pronom شكون هو mot qui remplace un nom. وبالنسبة لدوطخ برونون تنعرفوا لي برونون بيرسونيل اللي ديجا قريناهم. كاين بزاف ديال لي برونون ولكن انا نحط لكم غير لي برونون بيرسونيل حيت نتوما تتعرفوا غير لي برونون بيرسونيل. مازال ان شاء الله في هذا العام هذا غادي تقراو لي برونون بوسيسيف وغادي تقراو لي برونون ديمونستراتيف وغادي تقراو لي برونون انديفيني كذلك. اذا نمشيو لجوبسيرف اي جيلابور. نحاولوا نشوفوا السؤال الاول. قال كي المو رومبلاس كي كو او دون لي فراز سويفونت. Anna Soraya écrit à son professeur de français qui est en France. Et bien, qui remplace quoi? Remplace son professeur de français. La robe que porte la mariée est blanche. Et bien, que remplace la robe. Soraya arrive au village où il va passer ses vacances. Où? Et bien, village. Et bien, et bien, A, ou le professeur de français, qui remplace le professeur de français. La phrase B, que remplace la robe. La phrase C, où remplace village. Su'al Tiani répond aux questions suivantes. Qui est en France? Idem. C'est le professeur qui est en France. Que porte la mariée? Elle porte une robe. Où Soraya passe-t-elle ses vacances? Soraya passe ses vacances au village. Monsieur, je retiens que le pronom relatif remplace un nom. Exemple, professeur, robe, village. On appelle ce nom antécédent. L'antécédent. Le pronom relatif, comme les autres pronoms, a une fonction. إذا عنده واحد الفونكسيون. L'antécédent هو داك المسبوق تيتسمى اللي سابقو. بحال A qui هو le sujet de et que complément d'objet direct de porte ou complément circonstanciel de lieu de passe. Le pronom relatif introduit une proposition qui précise ou complète un groupe nominal. إذا كيما شفتو كي هو le sujet, que complément d'objet direct ou يكون عندنا un complément circonstanciel de lieu. إذا نمشيو للتمارين. التمرين الأول قال coche les phrases contenant les pronoms relatifs qui, que apostrophe ou au. إذا نمشيو la phrase الأولانية le cheval qui est dans la cour est celui de la mariée. إذا عندنا كي تما واش pronom relatif؟ oui. شكون هو l'antécédent ديالو؟ هو le cheval. إذا نكوشيو هاد la phrase. La phrase الثانية qui accompagne les mariés. إذا كي جاتنا في la question ماشي pronom relatif. Les musiciens choisissent les chansons qu'elles vont jouer au mariage. إذا عندنا داك apostrophe علاش ترجع لينا شكون هو l'antécédent ديالها؟ هما les chansons. إذا c'est un pronom relatif. Je pense que la cérémonie va être magnifique. إذا que ما عندهاش antécédent, c'est pas un pronom relatif. Où se trouve la Kabylie? Au Maroc ou en Algérie. إذا où ما عندهاش ماشي un pronom relatif. جاتنا في la question. بالنسبة للجملة الأخيرة la Kabylie est la région où est établie la famille de Soraya. إذا où عندها l'antécédent ديالها هي la région ولا la Kabylie. إذا la Kabylie ترجع لينا على où. إذا هذاك هو c'est un pronom relatif. إذا نكوشيو هاد la phrase كذلك. نمشيو للتمرين الثاني. Soulignez les antécédents des pronoms relatifs. Le père de la mariée va dans l'écurie où l'on prépare le cheval. Où على فين هو l'antécédent ديالها هو l'écurie. Blondine montre à son cousin le beau collier qu'on lui y a acheté. إذا عندنا quand que apostrophe. إذا ترجع لينا على le beau collier. Le marié qui est boucher a choisi lui-même les viandes pour le mariage. Qui ترجع لينا على le marié هو l'antécédent ديالها.
نمشيو للتمرين الثالث complète avec le bon pronom relatif. Les femmes qui préparent le couscous sont de la famille des mariés. La cuisine où elles préparent sont bons. Les plats que les invités vont manger seront délicieux. Tous les gens que les mariés ont invités seront très heureux. التمرين الرابع même exercice. Les musiciens que nous écoutons sont vraiment très bons. La musique qu'elle joue est très rythmique. Dans la salle où nous sommes, il y a beaucoup de gens qui dansent et qui tapent dans leurs mains. إذا هذا هو التمرين ديالنا كان ديال لي برونون غولاتيف كي و كو و او. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال الفيديو. أكيد إلا عجبكم، اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي نقدمو في القناة، ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.